Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Dear Sir and Madam, Teacher Day's tradition are usually filled with inspiring words and rhetoric. I'm sorry, but my speech today will be a little different. I want to speak as it is with a sincere heart to all Indonesian teachers, from Sabang to Merauke. Dear Indonesian Master, your task is the noblest and the most difficult. You are tasked with shaping the future of the nation, but more often given rules than help. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. You want to help the students who are lagging behind in class, but your time is spent doing administration tasks with no clear benefits. You know very well that a child's potential cannot be measured from the result of the exam. However, he is first hit the first number because he is earmarked by various stakeholders. You want to take students outside of the classroom to learn from the world around them, but the hectic curriculum closes the door on adventure. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. You are frustrated because you know that in the real world, it is the ability to work and collaborate that will determine a child's success. Not just memorization, you know every child has different needs, but uniformity has trumped diversity as a basic principle of persuasion. You want every student to be inspired, but you are not given the tools to innovate. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. I will not make emphatic promise to you. Check is a difficult thing to be followed with discomfort on the thing for sure. I will fight for the independence of studying in Indonesia. But check can start from the top. Everything starts and ends with the teacher. Don't wait for a signal, don't wait for others, take the first leap. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Tomorrow,
Whoever you are, make small check in your classroom. Invite the class to discuss, not just listen. Give students the opportunity to teach in the class. Cite a social service project in project that involves the whole class. Find a talent from a student who lacks confidence. Offer help to teachers who have trouble. Whatever the small checks are, if every teacher does it simultaneously, this big shift, Khalid Indonesian will definitely move. Happy Teacher Days, free learning, moving teacher. Thank you.